बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि नई हुकूमत ने भारत की तरफ निहायत खुलूस के साथ अमन और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए, अमन से हर एक को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से लड़ने के बजाय भूख, बीमारी और जहालत के खिलाफ लड़ने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान 1971, 1979 और 2001 के दिल दहला देने वाले वाक़यात के बावजूद कायम है। हम मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। इंशाअल्लाह ये हमारी नई नस्ल के फलने फूलने का वक्त है। मुल्क में मौजूदा अमन बहुत भारी कीमत चुकाकर हासिल किया। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमन की बहाली के लिए बेकरां कुर्बानियां दी हैं। इन कुर्बानियों को हर शोबे जिंदगी में ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के जरिए खराज तहसीन पेश करना हमारा फर्ज है। ये कहना था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक नेवल एकेडमी कराची में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब के दौरान। ISPR के मुताबिक पास आउट होने वाले ऑफिसर से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि हाइब्रिड जंग के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर हमें अपनी सोच और रवायती जहनियत को यकसर बदलना होगा। सूरत हाल और दुश्मन की चालों को समझना होगा, चाहे वो किसी ख्याली सर्जिकल स्ट्राइक और साइबर हमले की सूरत ही में क्यों न हो। हमें एक गैर एलानिया जंग से जुड़ी दहशतगर्दी और तखरीब कारी के मरहले से निकलना है। साबिक दहशत गर्दों की तरह नए खतरात के अहम किरदार अक्सर औकात हमारे अपने ही लोग होते हैं। हमारे अक्सर बच्चे ख्वाहिशात, नफरत, मजहब, कौमियत और सोशल मीडिया के हाथों गुमराह हो जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल का जवाब हमेशा ताकत से नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। माजी में मशरकी और मगरबी सरहदों पर कई बार जंगें देख चुके हैं। जंगें मौत, तबाही और बर्बादी लाती हैं और तनाज़ात बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज पर ही हल होते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान में देर पा अमन के लिए सरगर्दा हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि मुश्किल वक्त में हमारी बका ने हमें मुकाबले और बर्दाश्त की सलाहियत और एतमाद दिया है। कोई हमें और हमारी आज़ादी को ललकार नहीं सकता। अपने ख्वाबों की तकमील और पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने का वक्त आ गया है। आर्मी चीफ का कहना था कि हमारे बाज़ नौजवान खतरनाक और जारहाना बयानिए का शिकार हो जाते हैं। ऐसे अफराद से निमटने के लिए हमें ज्यादा बेहतर बयानियाँ लाने की जरूरत है। ये उसी वक्त हो सकता है जब हम में सब्र से तनकीद का सामना करने की सलाहियत हो। आए अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के साथ अहद करते हुए तनाज़ात से निकल कर तरक्की का रुख करें। ये वो हकीर सी कोशिश है जो हम अपने खूबसूरत मुल्क के लिए कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन ने बोला शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया, साद रफ़ीक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो कर दिया। अपोजिशन की सारी बातें मान लेंगे मगर ये नहीं मान सकते कि एहतसाब से पीछे हट जाएं। लाहौर में पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पेश करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन ने इंतकामी कार्रवाई का शोर डाला हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि इन पर सारे केसेस पिछले दौरे हुकूमत में बनाए गए। मौजूदा हुकूमत ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ दम करने में कामयाब हो गए हैं, मगर नवाज शरीफ का 24 तारीख को फैसला है, उन्हें बात बहुत देर से समझ आई है। शेख रशीद ने कहा कि वो बाखबर तरीन सियासतदान हैं, भांडा फोड़ा तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने मजीद कहा कि बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है, अब सबसे बड़ा चोर एहतसाब करेगा। शेख रशीद मजीद बोले, जरदारी कहते हैं कि गरीब के हक पर डाके का दुख होता है, सबसे बड़े डाकू तो वो खुद हैं। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के इस बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि शेख रशीद पिंडी के शैतान हैं, घटिया बातें करते हैं। मियां शहबाज शरीफ को पूरी ऑपोजिशन का मैंडेट हासिल है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद ने आवाम के मैंडेट की तौहीन की है। शेख रशीद जिसे उर्फ़े आम में पिंडी का शैतान कहते हैं, ये बड़ा घटिया और गलीज इंसान है और उतनी ही गलीज और घटिया जो है ये गुफ्तगू करता है। इसने आज अपोजिशन के पूरे मैंडेट को जो है वो इसने उसकी तौहीन की है। मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, उनको पूरे मुल्क की अपोजिशन ने जो है वो अपना लीडर चुना है और उसके मुतल्लिक इसने इतने घटिया लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किए हैं। उनके हल्के का मैंडेट उनके पास है, पूरी अपोजिशन का मैंडेट उनके पास है और मियां शहबाज शरीफ वो दयानतदार और मेहनती इंसान है। उसने इस मुल्क कौम की खिदमत की है कि नैब जैसा जानबदार अदारा जो है 2 महीने की तफ्तीश तहकीक के बावजूद भी 1 रुपए की करप्शन का उसके ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा सका। लेकिन ये पिंडी का शैतान जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू करके जो है वो यानी इस तरह की चरब ज़बानी से ये लोगों को
متاثر کرنا چاہتا ہے. اس گھٹیا گفتگو سے جو ہے پورے ملک میں جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ بڑی تشویش کی لہر دوڑی ہے. اور میں یہ باور بھی کرانا چاہوں گا اور متنبع بھی کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اگر اس قسم کے شیطان صرف لوگوں کو اور گھٹیا گفتگو کرنے والے لوگوں کو اگر یہ روکے گی نہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. سرگودا یونیورسٹی لاہور کیمپس کے سی ای او میاں جاوید کو جیل سے اسپتال لے جانے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی. ویڈیو میں میاں جاوید کو اسٹریچر پر جیل سے باہر لاتے دیکھا جا سکتا ہے. ایمبو بیگ سے مصنوعی سانس بھی دیا جا رہا تھا. ایک شخص کو میاں جاوید کی حرکت قلب بحال رکھنے کے لیے سی پی آر کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے. ریسکیو ذرائع کے مطابق ویڈیو میں اسٹریچر پر موجود میاں جاوید کے ہاتھوں میں کوئی ہتھکڑی نظر نہیں آ رہی. میاں جاوید کو دوپہر 2:14 پر کیمپ جیل سے باہر لایا گیا جبکہ 2:19 پر ایمبولینس کے ذریعے ان کو اسپتال روانہ کیا گیا. دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کے مطابق میاں جاوید جیل کے اس حصے میں زیر حراست تھے جو نیب کے ملزمان کے لیے مخصوص ہے. انصار عباسی کے مطابق میاں جاوید 3 روز سے سینے میں تکلیف کی شکایت کر رہے تھے مگر انہیں اسپتال نہیں لے جایا گیا. میاں جاوید کو ہتھکڑیاں ان کی موت کے بعد لگا کر غیر انسانی رویے کا مظاہرہ کیا گیا ہے. انصار عباسی نے باتیں جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتائیں. یہ جو لاہور کی کیمپ جیل ہے اس کے اندر ایک بیرک ہے جو کہ نیب کے ایکیوز کے لیے مختص ہے، اسپیسیفائڈ ہے. تو اسی میں یہ میاں جاوید صاحب اسی بیرک کے اندر تھے. تو ان کو ایک تو بات یہ کہ پچھلے کوئی 3 دن سے وہ شکایت کر رہے تھے کہ مجھے تکلیف ہے اور اس قسم کی بات کر رہے تھے. تو ان کو وہاں سے باہر تو لے جایا گیا لیکن ظاہر ہے ان کو کسی ہاسپٹلائز نہیں کیا گیا ورنہ ان کو ظاہر علاج ہو رہا ہوتا. لیکن میرے جو ذرائع ہیں، سورسز ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی ڈیتھ اسی جیل کی بیرک کے اندر جو نیب کی بیرک ہے اس کے اندر ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس کے بعد ان کو باہر لایا گیا اور پھر لے جایا گیا ہاسپٹل، جس بھی ہاسپٹل میں گئے. اور یہ جو ہتھکڑیوں والا سلسلہ ہے، یہ ہتھکڑی وغیرہ وہ جو بیرک کے اندر تھے وہ انہوں نے نہیں پہنی تھی، کسی قسم کی کوئی ہتھکڑی نہیں تھی. سو یہ جو ہتھکڑی والا ایلیمنٹ شامل ہوا یہ ان کو بعد میں پہنایا گیا. اور پھر اگر ان کی ڈیتھ اندر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہتھکڑی ان کی موت کے بعد ان کو پہنائی گئی. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا معاملہ ہے اور کس قسم کی مطلب ان ہیومن کی بھی ہونے کی کوئی حد ہوتی ہے کہ آپ کہ جی موت کے بعد تو انسان کا ہمارے ہاں جو بھی جس بھی قسم کا جرم ہو تو ہمارا دین تو کچھ ہمیں بالکل ہی اور سکھاتا ہے. تو یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر آپ طاقتور اور امیر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. جمہوریت کے مفاد میں وزراء کالونی میں آپ کے شاندار بنگلے کو جیل قرار دیا جائے گا. اگر آپ غریب ہیں تو موت کے بعد لاش کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ لاش پر سیاست فواد چودھری ہی کر سکتے ہیں. اپنی جان سے چلے جانے والے شخص کے بارے میں اس طرح کا بیان بیمار ذہنیت اور بے حسی کی انتہا ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے کہا کہ میاں جاوید کی ہتھکڑی لگی لاش انسانیت کے منہ پر تماچا ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ آپ طاقتور اور امیر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں آپ کے وزراء کالونی میں شاندار بنگلے کو جیل قرار دیا جائے گا. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ لاش پر سیاست فواد چودھری ہی کر سکتے ہیں. اپنی جان سے چلے جانے والے شخص کے بارے میں اس طرح کا بیان بیمار ذہنیت اور بے حسی کی انتہا ہے. اب میڈیا میں میاں جاوید کے جاں باق ہونے پر عوامی تنقید سے بچنے کے لیے پھرتی دکھائی جا رہی ہے. مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ نیب کو کسی فرد کے سماجی مرتبے، عزت، بیماری اور جان سے کوئی دلچسپی نہیں. شہباز شریف کے لیے میڈیکل بورڈ کی تجاویز پر مجرمانہ تاخیر کی گئی. نیب نے میڈیکل رپورٹ دینے میں دانستہ تاخیر کی. یہ رویہ کینسر سے شفا یاب مریض سے بڑھتا جا رہا ہے. ترجمان مسلم لیگ نون نے کہا کہ عمران خان صاحب 2 پیشیوں پر اپنے وکیل پر برس پڑے تھے. 165 بار پیش ہونا پڑتا تو خودکش حملہ کر دیتے. چیئرمین قائمہ کمیٹی مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ موت کے بعد ملزم کی ہتھکڑیوں میں تصویر سامنے آنا تشویشناک ہے. یہ کیسا احتساب ہے جس کا دائرہ اساتذہ اور سیاستدانوں سے آگے نہیں بڑھ رہا. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کہا کہ استاد کے مرنے کے بعد ہتھکڑی لگے رہنا افسوسناک ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے کہا کہ نیب کی تحویل میں ملزم کی ہلاکت کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے. میاں جاوید کی ہتھکڑی لگے لاش انسانیت کے منہ پر تماچا ہے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے کہا کہ چیئرمین نیب میاں جاوید کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کریں. ایک پروفیسر کے ساتھ توہین آمیز سلوک شرمناک ہے.
वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 100 रोज़ा कारकर्दगी की तारीफ़ करते हुए कहा है कि ईमानदारी सबसे बड़ी खुसूसियत होती है। उन्होंने कहा कि 100 दिन में किसी से नहीं सुना कि उस्मान बुज़दार ने कमीशन लिया हो या बाहर जायदाद खरीदी हो। उस्मान बुज़दार का जीना मरना पाकिस्तान में ही है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साद रफीक और सलमान रफीक के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज़ की तौसीह कर दी है। साद रफीक ने नायब अदालत के बाहर बात करते हुए कहा कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क पर सिविल आमरीत मुसल्लत है। हुकूमत के मातहत इदारों ने जो रवैया अख्तियार किया उसका नुकसान मुल्क को होगा। सिविल आमरीत इमरान खान की पाकिस्तान पर मुसल्लत है और सियासी इंतकाम का जो रास्ता इस हुकूमत ने और इस हुकूमत के नीचे जो अदारे हैं उन्होंने इख्तियार किया उसका मुल्क को नुकसान होगा। मैंने कल भी कौमी असम्बली में कहा है कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना चाहिए, इल्ज़ाम लगाने की बजाय और चोर चोर कहने की बजाय हमें मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। निजी स्कूल फीस में 20% कमी करें, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर मुकम्मल अमल होगा? निजी स्कूल्स की भारी फीस वालिदैन पर बोझ कैसे बनी? क्या इसके जिम्मेदार महज स्कूल मालिकान हैं या हुकूमतें भी हैं? देखिए इस बारे में जियो स्पेशल इतवार की रात 8 बजे जियो न्यूज़ पर। बल्तिस्तान में सर्दियों का सबसे बड़ा त्यौहार मैफंग मनाया गया। रातें छोटी और दिन बड़े होने के आगाज़ की खुशी में ये त्यौहार हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। लंबी रातों से निजात और धूप के दौरानिये में इजाफे की शुरुआत की खुशी में पूरे बल्तिस्तान में मैफंग का त्यौहार मनाया जाता है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.